Salve, salve galerinha, agora chegamos aos Pix e Bans na telinha, que agora é jogo do Brasil, então a gente tem que fazer a apresentação brasileira, né? Ah, Mad Lions roubou o ban do Brasil! Ah, vamos ver se a Mad Lions está disposta a jogar o meta. Ou se vai ser um jogo full off meta. Pô, que é isso, Lúcia? Looks like a pretty happy state of mind on the Pain Gaming side of things. We'll see what they have. Cara, tinha o cara pra carregar um jogo, mas ele tá contra um cara muito foda também, velho. Opa! Caralho, eles vão ter que tirar o Rumble ou Morgana. I think we're looking for a Rumble. I think so too. Let's find out if it gets banned here by Pain. Has been significantly more banned than played. Only Caralho, Pain. To me, it seems like if you're looking tiraram um Rumble com Morgana. Puta. Eles vão jogar o quê? De Olaf? Diana? Diana eu gosto. Diana eu acho que seria bem interessante nesse jogo. Mostrar que o Carioca joga com alguma coisa diferente. Eu não tô gostando da Lilia nesse meta. Eu acho que ela não dá dano o suficiente pra estragar um jogo. É um campeão muito difícil de executar, não é feijão com arroz. Ok. Jinx e Olaf, bom. É ruim contra Morgana, mas tá bom, vai. Pelo menos o Olaf ignora, sabe? Mas o clear da Morgana é mais rápido que o dele. Tô achando que isso é um bait. É um baitzão mesmo. E Thresh agora. Deram deny no Thresh e o Kaiser joga muito de Thresh. O Kaiser joga muito de Thresh, tá? DK com a Jinx? Tá bom. É bom porque aí você impede o BRTT de fazer merda. Beleza. Por enquanto eu tô até gostando do draft. Eu acho que a gente aprendeu alguma coisa. Não acho que a gente aprendeu muito, mas aprendeu alguma coisa. And of course, we've seen that Thresh actually banned several times, so not the only team that's currently picking that one. Dual lanes locked in, junglers locked in, so solo laners will now be the next targets and things to figure out. That Lucian that you were talking about just a moment ago has now been banned away by Pain. Cara, se o Team conseguir fazer um jogo pra pegar Zoe, eu acho que seria muito bom. Muito bom mesmo. For Pain here, maybe just looking at like a Gnar blind pick, something for Robo, one of his more played champions. Of course, yesterday I think he was actually rocking the Karma right next to a Hecarim in the jungle. So Karma é forte contra o Kong também. Será que eles vão tirar o Kong do Armut ou não? As your primary carry. So I like that Mad Lions are trying to attack that a bit, and we'll see what Robo ends up going for, because when you have like a Jinx in the game, especially, it could be a little bit. Não tiraram o Kong do cara. I mean, that's Gnar pick you talked about. 7 games played in the CBLOL for Robo. He won 6 of them, so a lot of experience. Armut, on the other hand, acho que o last pick deve ficar pro robô, né? Won 5 of them, and we've seen how prevalent that pick has been. Orianna will be the next ban, removing that one from Humanoid. And where will Mad Lions decide their final ban? Mad Lions will need to lock in both of their solo laners, and that means Pain can elect which one of them. Tiraram o Nock, ok. Não é um pick tradicional nosso, a gente nem usa. Puta que pariu, parece que eles estão me ouvindo. Eu gosto da Zoe e do Team. E não tem muito counter disponível. Tem uma Syndra, tem umas coisinhas chatas aí que podem vir. Mas I don't know. I'm a little bit mixed on this one because Mad Lions have so many great options of dealing with it. First of all, eles estão pressionando para Mad Lions pegar o Victor de novo, mas é meio oh, o Lee Sin passou até aqui. O Lee Sin passou até aqui, velho. Eu não tô acreditando, o Lee Sin ficou livre até aqui. Caralho, eu não vi. Eu não vi que o Lee Sin tava open até aqui. You know, range abilities there is some tools that I will be able to use.
As the game progresses, Lee Sin will now be Pesado, locked in as one of the solo pesadíssimo, laners here pesadíssimo. for the Mad Lions. Nossa, a Zoe apanhou I'm muito interested na to see agora. whose hands it will land up in. Hã? And now, a Whoa! Kog'Maw? Olha AP que Kog'Maw mid. mid. It's time, baby. Human. I think he's played that before. We've seen AP Kog'Maw like 2020 in the Achei LEC, uma but this escolha. has to be the expectation. Trying to go in and Achei say, uma escolha well, horrível. you locked in this Zoe thinking, oh, we don't have anything better than it. But, well, Humanoid on a Kog'Maw, especially level 11, level 16, when you get those huge range spikes on the Kog'Maw, there's nothing really that a Zoe can do to try and match it in the fights. And Mad Lions already have so many excellent peel tools that I feel like this is a crazy pick, but I really don't like the Zoe, and that makes me really think that Mad Lions have something going here. Humanoid has played one professional Kog'Maw game and it Troquem was os a campeões, pelo amor de loss, Deus. Fortunately, but one of the things I do see Ele está me dando nervoso. is Galera não tá two trocando os Robo campeões. abilities, damage dealing champions Helios and Kog'Maw, and then Troca de dive novo, and troca de chase novo, meu with Deus. the Olaf, the A Mad Lions vai possibility trocada, vai of the trocada. Kinch as well. Yeah, so I think as far as like rounding it out for Pain, Camille is probably going to be one of the better options to send into a game like this because you really have to figure out a way to isolate either an Aphelios or a Kog'Maw. And, well, with a Lantern, a Black Shield, like I've mentioned a million times before, that's very, very hard. Now, Ah, eu gostei das duas composições e elas são bem diferentes. Vamos lá. A Camille quer pegar flanco pra tirar um dos carries da luta. E não somente tirar, ela quer explodir um dos dois. O Lee Sin pode chutar o engage de perto pra longe, mas o principal ponto do Udyr é que ele tem uma pressão incontestável de rota, tá? E ele tem burst mais cedo que a Camille. Fora que o E dele dá slow de auto-ataque, então... slow de attack speed, então... A Camille vai ter problemas pra trocar com esse Lee Sin. No mid, cara... A pressão do early game é da Zoe, só que a diferença é que o Kog'Maw tem uma coisa que a Zoe não tem, que é o W. O W do Kog'Maw vai fazer muita diferença nas trocas. Toda vez que a Zoe vier, se ela errar alguma coisa, ela vai... Até mesmo se ela acertar, ela vai tomar muito dano de volta. A bot lane, a pressão, apesar da Jinx... Não, a pressão no início do jogo, por causa da Jinx, vai ser da Pain. A não ser que a Mad Lions consiga pegar nível 2 primeiro. A partir do nível 2, a Mad Lions consegue virar a pressão por causa da pressão que o Thresh impõe. Ih, roubou. Kaiser, obviously one of the German players here for the Mad Lions, typing out 7-1. Now, for some of the viewers who don't know the football references, that is, of course, a Germany versus Brazil World Cup record. Nossa, que filhos da puta! Kaiser can actually help Mad Lions pick up a victory here today. That's a little bit insulting. Caralho, que filhos da puta, eles falam 7-1. I wonder, do all the CBL Que fans arrombado. get that graphic as well? I don't know if our producers can hear me. I'm gonna find out. Because I'd love to hear what they're thinking about. Not going to be a lot of one. happy fans if they do. I will say that much. I just got confirmation. It's unfortunately not on the CBLOL broadcast. And yes, I said unfortunately. I think it would have been very, very fun. So, Seria let's get incrível. back to the early game here. It looks like Pain are starting to group up and step forward. but there is a Gosto wall here dessa that will sujeira, spot them. gosto dessa It may ideia. not even end up mattering because you'll notice again, Elyoya leashless on the top side, so a little bit slow to get through all of that. And I really like this from Pain Gaming, right? Tom Kench level 1, very, very powerful. Zoe Claro, doesn't even feel o that Elyoya bad vai ganhar about muito taking tempo it na if there jungle. were to be some sort of pick. E ele pode A lot invadir of no access top. too, so Carioca will be O able to que steal away vocês this estão red buff, fazendo? probably even clears all 3 of these camps, and it's very hard for Elyoya to do much about it. You'll notice in the mid lane, I don't think that, like, my expectation would not be that Humanoid can get full control over this lane, especially when Tinones, can sort of use the Q to freely hit away a lot of these minions. Humanoid does have the initial push for the time being, but O robô tá jogando not quite fino. enough here with Karaoke Veio so com a runa close certa by, pra still being tancar. spotted out by that ward, I believe, as he steals the Raptors. This makes Humanoid think a little extra about his positioning and where he's going to Não play pegou os out. So a lot Krogs of ainda, hein? information gained, and see what Elyoya can do on his pathing and how much more he may end up losing. Tinones and Karaoke will just shake hands in the middle lane. While that was going on, we saw a pretty big trade between Armut and Robo on the earlier levels. Okay, so Elyoya is level 3, right? Hasn't actually skilled up a third point vai in dar merda, case he needs to have the Black Shield. Of course, the smite comes through from Karaoke, and Elyoya gets 2, 3.
maybe creeps. There does mean that Karaoke is still level 2, and Humanoid has been working the mid lane. Karaoke, because he was very low mana, didn't use a Q or anything to help. Eu acho que o Red vai ser do Yoya. So it means that with both mid and top lane priority, Yoya is still going crazy. E o robô não pode ajudar. Continues to put pressure onto this Olaf. Se o robô vai ajudar, ele perde. Robo, and in the mid lane, Humanoid is shoved all the way up to Opa, the tower. opa. Put their point in black shield. Tinones just gave up on mid lane, right? So this is now Yoya still committing to try and see if he can get a steal. Karaoke does have smite. All comes down to this, and Yoya gets it. It's massive here. The early Carioca morreu no jogo, tá, guys? Só pra avisar que o Carioca morreu. O Carioca não joga mais. Por causa daquele invade porco. E é isso, guys. O Carioca acabou de morrer. Tá? Ele tá 0-0-0, mas ele morreu. Eu não tô falando do campeão, eu não tô falando do Olaf, eu tô falando do Carioca. And this is a little bit what we were talking about. Yoya as a player and the impact that he's had throughout the course of spring. Very, very aware, very intelligent in how he's played the game out. So we'll have that small advantage for now. Humanoid continues to pressure in this mid lane. And let's talk about this Kog'Maw just a little. As it begins to level up and e ele consegue botar pressão na Zoe, porque apesar dele fazer AP, cara, apesar dele fazer AP, ele é um carry, ele também dá dano, ele tem o auto-ataque, ele tem o W dele. Meu amigo. Bom, agora o Carioca morreu de verdade, tá? Só pra avisar. Coordinated and have executed flawlessly. Not all hope is lost. Lucy was able to gobble up the Grumpy, get that for himself. Unfortunately, wasn't able to. Cara, vai ter o Yoya não conseguiu retornar. Isso quer dizer que ele vai cleanar o bot. Isso quer dizer que o Carioca não vai conseguir o tempo à frente. Clearly, in the early levels, the AP Kog'Maw surprising a little bit, can just line up the minions. Tempo não, né? Ele não vai conseguir XP à frente. Is that Toxic Spittle? What is that one? Toxic Spittle is the Q. That's the Q. Okay, well. Armor reduction. But I think one of the things I really like about this opening first few minutes, Mad Lions as a team, as an organization and their support staff. Claro, o Armut perdeu pressão por causa da ajuda que ele deu lá. E agora o Carioca tá usando bem essa resposta. The play is nice, but at the same time, oh wait, I thought Carzzy was going to finish channeling the recall, because that was going to be crazy. It's like, wow, they're just getting a kill at the same time their AD carry is recalling. They get everything on the map. Carzzy ends up canceling it and wasting a couple of seconds there. But yeah, Mad Lions very well executed. Still all summoners on the board, right? Karaoke does have that flash back. And with Robo and Armut both using their teleports towards the top lane, again, very hard to see any action unfold around the bottom lane. But that's exactly where Yoya rather sees the opportunity. Well, if I can't kill the lanes, I'm going to kill the enemy jungler. It was a red buff invade, then a blue invade, and now fight potentially around the Drake, but Tinones has pry over mid. Right, so it is Pain Gaming inside the pit. Dragon around 1,000 HP. He's going for it. He's sending it. He got it. He manages to secure it. Gente, eu já falei que o Carioca morreu. O Carioca morreu, só pra avisar. Even have to flash. It's a blast cone over the wall. Smite steals it away and then gets dragged out with a lantern. Yoya is just styling on Pain. Eu acho que eles estão pausando porque o Carioca desmaiou, é isso. Fantastic. And also very bold. Very, very bold. Fully trusting the lantern, fully trusting the coordination. Não, foi o Carzzy. Não, Carzzy não, foi alguma coisa com o Yoya. Yoya's like, yeah, for some reason, Carioca's smite just doesn't work. Filho da puta, cara. O narrador é um pau no cu, cara. O narrador falando, não, cara, olha o Carioca, o smite do Carioca não tá funcionando, tá quebrado. Eu não sei o que houve com o Yoya. Caralho, o maluco roubou o dragão debaixo do nosso nariz com um bug acontecendo, com o jogo bugado, é isso mesmo? Caralho. Mas é a diferença, cara. Like, I think that Zoe is already such an incredibly difficult champion to execute well with in team fights, and then when you put in like the zero counterplay abilities in the Cara, pra mim acabou a jogada quando a gente fez a sujeira no jungle ali. Foi muito ruim, atrasou muito o jogo pro Carioca, ele tinha que ter começado na jungle dele, estaria no top dando match, tranquilo, sabe? Jogaria o jogo dele suave. Só que nesse abuso que ele quis fazer, olha isso. Pã. Maitou e foi embora. Acabou. By Yoya and Mad Lions. And like you were talking about, compositionally, like what they've put together, and they're just executing it so well to open up the day. E novamente, né? Só tem campeão. Because on the Pain Gaming side,
Que não vai jogar, velho, que não vai jogar. Quer dizer, a Morgana, novamente, só tem uma pessoa pra quebrar o escudo dela, que é o mid, que é o Zoe. E aí? Como é que você vai fazer isso? Tem muita gente podendo acessar essa Jinx, sabe? Caralho, velho. Eu tô com medo. Tô com medo real desse jogo. Vamos ver se a pausa vai acabar. Parece que vão voltar pro jogo. Vamos voltar pro jogo, amém. Meu amigo. Invaded from level 1, had this idea of going into Karioka's jungle twice, stealing buffs, getting a kill, and it really has just stopped pretty much any opportunity for Pain to get something done in the early game. And it's so difficult for Pain as well because domestically speaking, they do tend to be a team that is very active in the early game. They do tend to get a lot of kills. Oh, whoa, look at the top lane for themselves. And Armut is trying to get Robo low. Remember, there's a lot of damage. The execution ability on the Q, not going to be able to find it. Sonic Wave is flashed away from. Okay, Armut just with the level 6. That's the big difference in this. Armut! Fantastic solo kill. Soled, né? Absolutely fantastic. Foi pro circo de Soled apenas. Agora você entendeu, cara? Não adianta. Esse Lee Sin ter passado batido até a segunda fase foi muito absurdo. Foi tipo muito absurdo. Porque o Lee Sin, cara, o Lee Sin se ele fosse pro mid, ele comia a Zoe de manhã, tarde e noite. Se ele for pro top, ele também come a Camille manhã, tarde e noite. O Lee Sin sem item faz mais do que a Camille com item, tá ligado? Olha isso. Deu o slow. Tá esperando o E. Deu ult. Pum, queimou o flash. Voltou, agora voltou o E. Voltou o E. Pum, estourou, acabou. É muito dano, cara. E vale ressaltar o seguinte: o dano baseado no, o dano do E, ele é dano mágico baseado em AD. Só pra deixar bem claro. Cara, não, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Isso tá tão ruim. Realmente, contra a Zoe, o Kog'Maw consegue dar certo. Porque a Zoe depende de acertar um skill shot e tudo mais. O Kog ele pode só dar AD e auto-ataque e foda-se, sabe? Back towards that tower as the wave comes crashing in. You'll notice though, Mad Lions realize this humanoid now. You're here, they're just flashing forward. It's the flash. The Ragnarok will prevent the Dark Binding. Flash away to safety for Karriok. The Dragon's Rage kick backwards from Armut. Puts Robo in range of humanoid. The X-Tech ultimatum comes down and it's an easy kill for Mad Lions. They also a Pain tá sendo botada na roda e não tá enxergando a cor do jogo, velho. Caralho, deixamos Morgana passar e deixamos Lee Sin passar, velho. E o Lee Sin passou até a segunda fase, velho. O Lee Sin passou até a segunda fase. Você teve mais 2 bans e não tirou o boneco. Caralho, cara. Pra quê? Por quê, Brasil? Por quê? Por quê? Por que me ilude, Brasil? E é isso aí, cara. O W do Kog'Maw é muito desagradável pra Zoe. Ele tem um clear idêntico ao dela, principalmente depois que os níveis dele vão upando, né? Pum, pum. Carioca saiu. E o robô simplesmente ficou na bad. Acabou. É uma Camille sem flash, cara. E foi um TP. Será? Nossa, se ele dá um passinho a mais pra dar um R no BRTT seria trágico. Trágico. E o Yoya tá chegando pra dar o arauto, tá? Mas ele tá chegando lento pra poder pegar mais XP e pra deixar a PEN comprar a jogada. Eles querem que a PEN compre a jogada. Que a gente não quer comprar essa jogada. Eu não tô zoando. A gente quer qualquer coisa menos comprar essa jogada. E o dragão ainda é deles também.
champion is absolutely disturbing. And now with the Herald and bot lane, that's the easy turret. And Armut, he has a red buff. He's level 9. That's gonna be full max on the E. E sinceramente, cara, o robô simplesmente se colocou num matchup de merda, um matchup horrível. Tipo, a Camille não briga com o Lee Sin. E acho que em nenhuma fase do jogo, só no late game, 3 itens, olha lá. E ainda assim, quando ela tiver com 3 itens, o Lee Sin vai estar com, sei lá, 5 itens. Will get Robo out to safety, but he's falling further behind. 20 CS down and constantly being bullied by Armut. I've never seen a player use a ward just to get an aggressive trade in lane like that before. Armut doesn't even care, but he's getting him within kill range. Tá, a Mad Lions abriu mão do dragão para prender o Carioca no bot. His E, ward hops away. His E does more damage than a turret, and now his E is up in 3 seconds, and it's time to go for the dive. As the supporters Kazi and Kaiser lock up, and Robo will be ainda givou a kill pro Kazi. Mid lane, it's a solo kill. Tinone's just solo killed Humanoid in the mid lane with Pô, o Tim, graças a Deus, o Tim é muito bom. E eu acho que ele acertou o E. Eu acredito que ele só acertou a bolha. E quando ele acerta a bolha, acaba pro COG. Esse é o jogo do COG, basicamente. Opa, boa jogada, boa jogada. Meu Deus, deixa pro TT a kill. Não, Carioca, vai tomar no meio do seu cu. Morreu. Ai, roubou. Caralho, graças a Deus. Boa, Brasil. Boa, Brasil. Eu quero ver essa jogada do mid. Is even able to collect a kill himself. So what was a completely mad favored early game has pretty much collapsed in just a moment with the solo kill in mid from Tinones. Isso deu muito bom pra gente. Muito bom em sequência, várias coisas. Só podia ter sido melhor. Eu acho que o PRTT devia ter pego a kill, cara. Ele é uma Jinx, velho. Uma Jinx sempre precisa de uma kill. Ou mais kills. Agora vai vir um replay, né? Was able to jump into mid and help out against Ayoya, but he's lost his tower and continues ele pegou a bolha, eu acho. This was the solo kill on the Humanoids. Well, he has blue smite, which can be very acertou a bolha. Powerful. Gets the slow down, and yeah, it's just 100-0 right there. Muito bem jogado, muito bem jogado. Humanoid using that in the fight in the river. Velho. Very nicely done by Tinones to hit the Q from é isso. Followed up very nicely and come away with a major swing for Pain. He needs to do that again and again because Pain are still very far behind, but o time mandou muito bem. É, a leitura do Carioca também de pegar aquela torre do bot foi muito boa. Foi greedy por parte do Armut de querer ficar. E graças a gente puniu direito. Punimos bem essa jogada. Level 9 at the moment, making his way up, working towards that second tier living artillery, and then it's going to become such a frustrating champion for Pain. As long as he's able to spam out those R's and just keep Pain at arm's length, that is exactly what Mad Lions want to do. E ó, TT tá conseguindo pegar ouro, tá conseguindo pegar bastante ouro, bastante barricada. Armut's level 10, Elyoya behind him. They have a whole lot of tools trying to clear away the wave. I love it, the Gore Drinker. Now the kick to it might just be a kill. Into the dark binding, but the Devour from Lucy will keep boa paciência do Lucy. É bom que o Lucy não pegue um campeão de engage, porque aí ele não tem como fazer maluquice, sabe? Ele não tem que... Meu Deus. Oh, he's crazy. Oh, the damage. No Dragon's Rage just yet. Doesn't need it for the time being. The Tempest, the Cripple, the Sonic Wave goes out. Meu Deus. Turns his attention to Robo. He manages to get one. Meu Deus. Elyoya is trying to run up to the fight. Armut will sidestep one, lands the Q, and that's not enough. Lucy will devour the RTT to keep him alive. Wow, Armut's going crazy there. Already has his Gore Drinker finish, so he feels like he can conquer the world, and it does end up just... E aí é que vem a merda. A kill foi pro... Morreu. Shield, but it's not enough. No, it absolutely is not. Against 3 members and the CC, Elyoya is just a sitting duck. He stays alive for the time being. The zap and the boa kill pro TT, finalmente. Uma kill pra Jinx, cara. It's starting to get crazy, man. E tudo em troca dessa torre do bot. Like some pretty big mistakes from Mad Lions because it's a 1-for-1 trade, right? And Armut's going to be okay, it's fine. I bought so much time. Eu acho que no momento que o PRTT flechou, o Armut tinha que ter parado o chase, mas é problema dele também. So it's a winning trade for Mad Lions, but then Elyoya also is then trying to clear a ward when he's the only Mad Lions player on the top side of the map. You cannot do that, and it has now given Pain a window to strike back. Now it is still, again, I have to say it, gold advantage for Mad Lions, scaling advantage for Mad Lions, but they can't continue to allow this to atacou, deu flash, pá. E olha ali, faltou o auto-ataque, matou. Mas só que olha azul chegando. It is terrifying, and I think Lucy just blocked that Q.
had it flown through, may have tagged on BRTT, but currently sitting 3-2-1, plus 20 CS in the top lane. And Armut is demonstrating absolute masterclass on how to play that Lee Sin. Look at the minimap, Pain Gaming making their way down bottom. Yeah, they definitely are. Armut should Ele be able não to vai get out of cometer this o one mesmo erro de and, novo. take it easy while his team gets the objective, but Eu he makes espero. a step into the jungle. He's so tanky though, with the Gore Drink as a sustain, that it's very hard to do anything. My biggest fear is, like, if you've E heard agora vai vir a torre do Madline's, mid. voice comms, they go wild sometimes, especially in late game situations. Usually it's Carzzy that's going a bit crazy himself, but already showing some cracks here. Ai! As with the pressure down mid lane, with the Rift Herald, they do have full control here. É pra 20 jogar em alto seconds agora, before né? the Ocean Drake does spawn. Look at the gold foi o que eu difference though, it's imaginei. down to 1,000. At one point it was 4,000, so huge props Mas and a PEN tá kudos trabalhando bem, to tá Pain trabalhando Gaming, bem. punishing the mistakes Trabalhando bem from o Madlines. mapa. 10 seconds until Herald, until Dragon, the Herald is going O to help. robô Notice tá Robo's AFK no positioning. jogo, mas He's o been resto do spotted time out now, agora all the way voltou. down in that bot side jungle, seeing if he can maybe find some sort of entrance into the back line, but Pain, control in the river. Madlines are going to fight tooth and nail to try and force them out of this area. Oh, so much damage from that paddle star. Carzzy's down below half, and Madlines, despite the Rift Herald being thrown down in the mid lane, they're a little late to the river. Pain Gaming were unyielding. Eu quero They didn't ver o concede posicionamento position. Now it do looks as though do they'll BRTT take nessa one way jogada, around. cara. Mid Só controls isso eu what quero Madlines are ver. fighting for. Yep, they absolutely are. No Eles one vão really guivar. dared to try and clear away the minion waves. Pain Gaming going to sack an entire Guivaram. wave to make sure they are the ones to get this Tá. objective. But yeah, Madline's not even going to bother walking down to the river. It's an easy tower and then jungle camps on the top side. Pick up the top wave as well. But Pain, they're here and they have some damage with the ports on through. Karaoke is not in the area. Sleepy Trouble Bubble and the Lantern, that was the tools you were talking about. Isso daí é uma outra interação interessante, tá? Se você joga a bolha da Zoe dá dano, né? Se você joga a bolha depois do escudo, é uma coisa. Mas se você joga a bolha primeiro e o escudo depois, a bolha já causou o dano. Então o CC dela que entra depois não vai entrar. Então você não vai cleanar o escudo. Então é um Black Shield para você usar depois de tomar a bolha e não antes. É uma interação bastante curiosa, bem interessante. Que pode ajudar até você na sua solo kill, caso você não saiba, não goste de enfrentar Zoe e coisa do tipo. É bem legal. And of course, with the two dragons already on Pain's side, and the fact that we're going to be playing for this Ocean Soul, at some point we're going to see a battle around that objective. Mad, I feel, have tried to play the lane game, at least from the early stages, but then it got sloppy. They got caught out, they got punished. And that's what allowed Pain back into the Eu acho que esse COG vai ser bem difícil de executar, tá? Em algum momento. Ele vai ter que ficar lá de trás no range do R. A mesma coisa que aconteceu com o Envy no ano passado. A diferença principal é que o Envy pegou o COG contra uma Orianna. Isso é uma grande diferença, tá? At level 11, it then goes up to 1550, and level 16, 1800. It's like the size of your screen. If you're fully zoomed out, you're going to be hitting people from that far away. Now Madlines are setting up for this play. Robo has a TP, but there's CC, so he's not going to be able to escape. Gonna get caught out. Hook shot interrupted by Armut's arc. Carzzy's gonna chuck out the damage and get caught inside the Hex deck before he picks up his second kill of the Caralho, o game. robô The thing I wanna tá highlight about that, sendo tipo vale-refeição do range, time dos caras, you need to saca? be in control. Oi? You wanna have the vision. You cannot afford to have some of those sloppy caralho. positions and get caught out. Acho que não Otherwise, mataria you don't não, have the mas time to ia chuck impedir o out B. those artilleries. But E eles if impedindo o Madlines B can ganhava siege, if they can set tempo. up around an objective, Era muito you bom. can just go fishing and shoot fish in a barrel. Really clever idea there from BRTT, trying to use his ultimate to interrupt the reset of Carzzy in particular. You notice there was a giant wave building up in the top lane, and if you just delay 8 seconds off of Carzzy, he would have ended up missing a whole lot of those minions. Maybe it would have had to be El Yoya that Seria picks uma it bela up. jogada, And, cara. of course, Carzzy's been doing Foi por absolutely pouco. fantastically in the gold department, currently sitting at 8,700, the most in the game, as far as I can tell, and, well, he's going to continue collecting off of those top waves, so if the timing was just a little bit better, that could have had some consequences for Carzzy. Advantage is in the top lane, advantage is in the bot lane. The Phantom Dancer was already picked up here for Carzzy, and Vale ressaltar que de 6 kills que a Mad Lions tem, 5 vezes foi o robô, tá? Until the Dragon, it's 30 seconds until Baron, and a grouped up Mad Lions starting to push into Pain's jungle, setting up some vision and looking for an isso foi opportunity. muito Pain will ruim. be able to back away for now and maybe able to get some damage on this tower. Porque por conta dessa pressão, o Carioca foi obrigado a esmaitar. E como o Carioca foi obrigado a esmaitar, o BRTT não teve direito ao acesso ao buff.
regardless. It's going to be E good. óbvio, o Red Buff na Jinx é 1000 vezes melhor do que no Olaf, né? Não tem nem comparação. Bubble comes out. That's Tá. a 5-4 from Kaiser into the death sentence. Nossa. Good damage followed up by Kazi and the rest of the Mad Lions. Oh. Stop binding interrupted by the Karyok, a Ragnarok, and that will open up the tower. Oh, my brain just expanded to new horizons. Karzi's ultimate on the Aphelios with purple gun. Mano, what the for fuck? root, then set, like, that's insane range already. Usually champions can't follow off of that unless you're like double flashing forward. Meu But Deus. Humanoid's Que você tá aí, TT? artillery, it lets him hit 1 or 2 of those. The damage you get off of that combination is disturbing. The ultimate siege comp may be an appropriate title for this. It allowed Mad Lions to push Pain all the way back. I also really appreciate Kaiser's play there. He got caught by the Sleepy Trouble bubble, flashed and hooked. E olha o controle de visão do Ioia comparado com o do Carioca, velho. É surreal. Do Aphelios comparado com a Jinx, de todos eles. É um controle de visão muito mais... Quer dizer, mentira, todos eles não. Te dizer quem tá bem. O robô tá jogando certinho, mas ele não tem muito o que fazer, não tem nada o que fazer. Ele tá jogando certo agora, né? O early game dele foi uma merda. O Lucy tá jogando certo, ele é só não dar um campeão de engage pra ele que tá bom. E o Team, porque o Team sempre é o pilar de estabilidade desse time, cara. Look at the damage from Kog'Maw. Look at the living artillery being spammed onto Pain Game. We're gonna have to zoom out to keep track of it. Spit, spit, spit. That's all Humanoid's doing. And Pain have to just run for their lives. Flash away from Robo, chased by the Lee Syndrome. And despite a couple seconds longer, Armut will get the kill. Yeah, it's all a bait and switch. There's Armut turns around and gets the kill on to Robo. You see there, Mad Lions with control over the choke points. Eu tô achando outra coisa também. Eles querem fazer um delay para que não tenha esse Elder, para que não tenha Elder Drake, porque o Elder na mão de uma Jinx é muito perigoso, cara. Nessa composição da Pain, tipo assim, se a gente pega um Elder Drake, se a gente luta por um Elder, e por um acaso, assim, o Carioca consegue roubar, ou consegue fazer, ou a gente consegue uma janela boa pra fazer, o burst com esse Elder é muito grande. Então pode ser que a Mad Lions estejam jogando exatamente para que tenham 6 dragões no jogo, ou 7 se alguém for fazer a alma. É possível que eles... até que eles givem o próximo dragão. Ou o que seria, se eu tivesse no lugar deles, faria o próximo e tentaria givar o outro. Mas fingindo que quer lutar. Mad Lions are not, in fact, starting up the Baron themselves. Right now, Karzi's just full pushing that top wave, and well, Pain, you look at like aquela sneak ward ali atrás é maravilhosa. Picking off individual targets. You also have the global advantage of being able to roll into pretty much anywhere with the Tahm Kench, because right now, I think 5v5s are going to be very, very difficult unless you're able to really spread apart the Mad Lions, and even then, may be a bit of a challenge. But because Mad Lions is just grouping his 5 around the Baron, they say, Pain, you must come to us, and this. E o W do Kog dói mais, tá? Por causa da... do AP. Então ele vai causar mais porcentagem ainda. Opa, opa, opa. Surprising and yet impressive patience from El Yoya. It could have been that his Black Shield was on cooldown, but I don't think it was. It decided not to use it on Karzi, realizing Tinones very likely could not follow up off of it, and even if Tinones had jumped forward with the Zoe, well, you could be bound, and while you do snap back, you are then locked there. You could also be hooked, and Kaiser can follow the hook. More and more of these compositional counters that make it very challenging. Tinones absolutely has to be smurfing here, landing everything, and probably playing more off of his paddle star than just the bubbles. I think you have to give Pain just a little bit of credit for that one. Didn't commit the teleport as well. Mad Lions trying to force the play, force Pain's hand, and ultimately did not result in anything. Robo's going to shove that wave out. He's now neutralized the CS difference. And despite the gold difference in the kills that Armut has picked up, you still have to respect the damage that can come out. And once again, the game's going to slow down. Cara, o jogo tá until the next dragon. Both teams cozinhando for the soul, so that's a little while away. And it feels as though Mad Lions just want to keep the game at their pace
keep Pain Gaming away, and we need to just keep looking at the wards, keep looking at the vision, so they can maximize living artillery options available. Cara, aquela tease ward nossa ali é incrível, velho. Aquilo ali é uma parada incrível. E é uma característica individual. Novamente o Carioca teve que pegar o Red, velho. O Humanoid tá meio morto aí, cara. Couple of shots from Humanoid's ultimate sends them reeling. And Robo still pushing down in that bottom lane. So Pain Gaming doing a good job of not deixando o robô splitar, finalmente. Cara, será que essa vai ser a nossa win condition? Well, Armut right now offers so much more to his team than Robo. So this is good from Pain slowing it down, playing for the next Drake. Pain, I do think, have to fight for this Drake. They need to look for Soul Point, for a Soul on the 6th Drake. That's what it's really going to come down to, because again, the critical moments, level ups from the Mad Lions are going to be so hard to deal with that. Cara, a gente tem como ganhar esse jogo tranquilo. A Mad Lions errou bastante no início do jogo e a gente soube aproveitar esses erros. Precisa, claro, né, que o robô pare de morrer. Ou se for pra ele morrer, que seja no engage, numa teamfight, né? Mas olha a nossa tease ward aí, trabalhando de novo. E trabalhando com força, cara. I mean, right now they're being completely revealed. Robo may have to end up calling in the teleport, but Tinones, with a good position again at the top of the fight, can use this wall to land the bubbles and bait out those key cooldowns. Robo going back and forth, unsure exactly where he wants to go. Voidooz comes out, living artillery fired. Baron down to 3,000. Paddlestar will not find no the black target. shield now. And Robo has Aferes errou ult. Armut sends him into the death sentence, but the Devourer is ready. All Pain Gaming group up. Meu Deus. Is simply too Kaiser! much to deal with. Kaiser! Mas ele não tem follow-up, cara, é maluco. Mano! É. Mad Lions chasing for it. They get themselves another. BRTT escapes with his life for now. Oh my word, Kaiser going all the way in. He falls in the process, but sets up for another kill. E agora é o barão deles. Walking away Barão? and bleeding. The Mad Lions, they're going to be able to turn back for the Baron, and this should certainly be theirs, or is it Tinodes? Has the teleport from the unsealed spell. Meu Deus, and velho. is now back onto the map, but the rest of his team is hopelessly far away. Meu Deus, o time. O time vai fazer a jogada heróica. Caralho, o time vai roubar o barão. O time vai roubar o barão, velho. Não vai. Vai roubar. Vai roubar! Puta que pariu, isso é um jogador. Que homem, Brasil. Que homem, Brasil. Esse é o jogador, Brasil. Esse é o jogador que a gente espera que carregue uma partida, cara. O robô pode ficar 1/2000. Se o team tá bem no jogo, a gente tá bem no jogo. Used his unsealed spellbook. Of course, TP, the summoner he was rocking with, after teleporting back onto the map, he said, I don't need that anymore. Switched that to the smite and came over the wall. Olha que jogada do team, velho. Pum, me dá aqui. E com todo mundo vivo, cara. Barão em 5. Brilliant play from Tinones. Vamos! Pain Gaming. Now, okay, what does this do for the context of the game? Oh. On gold, relative. They've got Baron buff. They've got themselves one dragon away from the soul, but they still have to get through all Cara, the o Team, challenges graças a Deus, the o Team é um composition deus. that Mad Lions have put together. Humanoid's almost level 16 as well. Look, Pain Gaming have been doing everything they can to fight back in this É o que a gente tem pra voltar pro jogo, é o Team. O problema é que o problema é que as lutas, se você nota, assim, a gente ganha jogadas que não tem comprometimento, que não vão até o fim. Mas quando tem uma jogada que vai até o fim, a gente só se fode. E olha isso, a gente tá com o Barão, mas a gente tá tomando push. O robô lá embaixo, ó. O robô tá bem, graças a Deus. Cara, eu tô achando que o robô... Acho que o robô consegue solar ele sim. Eu não tô nem zoando. And Mad Lions have been grouping and contesting either vision or objectives. Whether or not they can find an answer of a way to either
Esse Kog'Maw vai responder o robô? Você tá de meme comigo, né? O Kog'Maw não pode responder a Camille não, velho. A gente tem que punir esses caras por isso. Pelo amor de Deus. There are a few objectives Pain are looking for, so it's a big chunk of damage from Tinones. Right now, Pain Gaming, they want this mid lane inner turret. Remove a lot of the safety options. O Kog'Maw não pode responder a Camille, cara. Se o robô pegar um engage, acabou. O Kog tem cronômetro em compensação, é chato, ele compra muito tempo. They're probably gonna have to reset, but then get back onto the map and deny Mad Lions away into the river. They will have the upper hand when it comes to that critical fight. Again, Pain Gaming are not looking for an inhibitor. That does not win them the game. O Carioca mudou de ideia. Tô dando bem. Ah, nasceu um campo aqui, vou farmar, né? Mano, a gente tem como ganhar isso. Mano, a gente tem como ganhar isso, velho. A gente tem como ganhar isso real. Eu acho que a Pain botou um pouco da cabeça no lugar. O Olaf é um campeão que não foi nerfado, ele consegue funcionar. Eu achei que o nosso early game foi um lixo completo, total e absoluto. Mas a gente conseguiu voltar pro jogo. Because we're 2 minutes away from the Drake, everyone's summoner spells are going to be back up. Huge flashes for like a Karzi perhaps, if there's ever a moment where the Black Shield or Lantern are not ready to go. BRTT is also going to have his over there. Robo has a flash perhaps to extend the range of his own hookshot and get some critical CC down too. O problema são essa janela de 30 segundos entre um objetivo e outro. Então a gente não tem como forçar uma troca, por assim dizer, sabe? He also has the Zonias to stay safe, but now Pain Gaming might not even see Humanoid on their screen, and he's still going to be chunking them for stupid damage. Oh man, do they have the vision? Can they line it up? Combo it maybe with Karzi's ultimate as well. The real question is, how much ARAM does Pain Gaming play? Because you only see the AP Kog'Maw in ARAM, and already it's starting to do the damage. Well, for the time being, we don't yet have an answer. Humanoid 0, 1, and 3. It looks like Karzi tá voltando pra resetar o ward. North side of the river. It's still 1 minute and 50 seconds until that Baron. Opa! Pain Gaming are gonna keep pushing. Mid control is crucial if you want to set up in the river. Set up for Dragon. Robo also, level 16, has teleport available, and he's now pushing out the top lane. Mad Lions have no vision in the bot jungle, and now we have an opportunity to see, well, what is the weakness in Mad Lions' composition? Perhaps face checking into enemy territory. Now, you say, with all the defensive tools, surely they can walk in, but it really is only Armut that feels super safe about going in and getting that vision himself. And you notice Robo full pushing that top lane. No one's there to defend, so Humanoid is teleporting in. Mad Lions say, with the numbers, we are going to dominate vision. It is now our chance to fight for it. You're going to have to call in Robo if Pain want to contest it. Robo's not yet pulled that trigger. Teleport is up for him, remember. Acho que o robô quer pegar um flanco, cara. The more he fires, more expensive it becomes. Mad Lions pushed mid, they've got control. This is so good for Pain though, because Robo is still in the top lane now. Mad Lions, their counterattack is to try and hit this mid lane inhibitor. And with Pain spread out now, this may be exactly what Mad need. There's so much damage that can come up. Purple white on the side of Karzi. BRTT firing rockets from the side. Paddle start interrupted. Não caiu. Not yet. Opa! Check this out. Robo still in the top lane, hasn't hit the inhibitor just yet. Robozinho. Crucially canceled his reset. He's in the bot side Tribrush. He is waiting for this to go down. Pain don't even necessarily need to force the fight. He has a flash. If they give him vision, he can get over the wall. Eu acho que o robô vai conseguir se vingar do Armut agora, hein? Meu Deus! Backdoor? Inside the pit. It's Mad Lions to pick up the third dragon apiece, so the next one will be for Sol. The inhibitor is taken down by Pain Gaming. Pain Gaming have 3 players. They have a Jinx too. They smash through the turret. Armut's gonna try his best. Can they finish this one off? The Dragon's Rage has been used already. BRTT's taken Mano, que porra é essa? Que desespero é esse, Pain? O Karzi tá entrando na luta só agora, velho. Fudeu. Ai. Boa, TT. Meu Deus. É, só que o Armut ainda tá vivo, esse filho da puta. E é isso, cara, é isso. Espalha esse time, muito bom.
the Drake. They lose one extra member from the Mad Lions, but they get the inhibitor. They get a Nexus tower, and now, with a Tahm Kench ultimate, with 2 teleports from solo laners ready to go, there is always the looming threat. If Mad Lions are not on top of their side lane game, they could just instantly lose the game. Pain Gaming just exposed a weakness that they may yet attack. What is the answer to Robo in the side lane? Mad Lions have not committed anything for now. Baron is up, 18 seconds before Robo spawns, and Mad step forward, realize nothing's happening, and back away. Well, the answer could just be picking up the Baron for yourself, and yet, even with Karaoke not immediately there, Tin owns the threat of switching over to a Smite. Carzzy, of course, was just coming back onto the Rift too, so Mad Lions, everything will take a breather for just a moment. Bloodthirster finished on both AD carries. This game is getting out of control. I mean, this was the base defense, yeah. Recalls were not interrupted. That allowed the ability for Mad Lions to defend, but here, huge kudos to Pain Ai, o Gaming. TT errou a ult, TT. Caralho, TT, porra. That's how they've managed to keep themselves relevant here today, and now we're in a very unique position. E o Tinha não deu pra variar, né? Setting up for the next Baron fight. Side lane pressure is permanent, being applied to Mad Lions. Super minions in the top lane, Robo in the bottom lane. And Tin owns is doing a great job of poking, still making this Zoe work somehow. Só que o Tin não tem smite agora, né? At the Baron here, will it pay off? Sleepy Trouble Bubble will tag Kaiser. Baron is going low. Opa. Teleport's gonna have to be to the lane. Robo will be just a little bit late. Yoya. Meu Deus. É a fight nossa. Meu Deus, o TT morreu. Puta que pariu. Puta que pariu. Ai, o posicionamento do BRTT. Mad Lions kept the backline alive, and Robo goes in the backline. He just gets burst down. The Aphelios is too much now. Novamente, tudo nas mãos do Tim, cara. Puta que pariu. Alright, so that will stop the Baron. Robo will lose his teleport, which buys some additional time for Mad Lions. Cara, tudo depende do Tim, velho. Cara, Tim, por favor, me escuta, cara. Me escuta, cara. Se algum time de fora te fizer uma proposta esse ano, vai. Só vai, cara. Só vai, cara. Você tá perdendo tempo no Brasil, velho. Eu não tô zoando, velho. Vai, cara, vai. Ah, fanbase da PEN. Ah, o caralho. Cara, você vai... Puta que pariu, velho. Tools at their disposal. BRTT, you can see the look of frustration as he falls, not able. Cara, o Tim teria muito jogo na Europa, teria jogo na... Ele teria jogo na Europa, ele teria jogo na PCS, provavelmente. Sabe, caralho. No one got the Baron. The game is in the exact same position, except this time, flash on BRTT, no flash humanoid, no flash Carzzy. Mad Lions backline, maybe a little bit vulnerable. There's a little bit of breathing room for Mad Lions as Robo is not pushing the bottom lane. Those super minions on the top lane slowly making their way towards the base. Now, humanoid, how many shots can you hit? This should be such a great position for Mad Lions. They step forward, and this is the vision that we're working with. The observers showing the tension and the decision making that Mad have to play with. Oh, it's getting down to so low HP. Karaoke still stuck inside the pit. Carzzy misses his ultimate. It's gone. The sleep does not connect either, though, and Karaoke takes so much damage. He's so low, and we are 30 seconds away from the end game Ocean Soul. Fantastic play there from Humanoid, continuing to target Karaoke inside the pit. Baron is now regened all the way back to full. Look at this, though. There's so many super minions in the top lane. Lucy just poured it in. Who'd he take with him? It's BRTT. Mad Lions have to get back to base. Going for the chase. 3 members of Mad Lions sticking onto Robo. It is going to be interrupted here by Karaoke as well. And crucially, Nossa! Mataram. Stays inside the mid lane. BRTT and Tin. Oh, BRTT, you're going to get it! Nexus turrets. They've got the first one. They turn their attention to the GG, Pain. Meu Deus. Pain Gaming have lost. Meu Deus. A gente perdeu o jogo. A gente acabou de perder o jogo. A gente acabou de perder o jogo. A gente acabou de perder o jogo, porque o TT é um merda. Mentira, a gente jogou bem, Brasil. Vamos lá. Tá bom, Brasil. A gente jogou bem. A gente jogou melhor do que a DFM. A gente, cara, foi o melhor jogo do Brasil até agora nesse Mundial. A gente só precisava não ter pego um matchup tão merda no top. Cara,
Nossa, velho, eu tô emocionado com esse jogo, cara. Ah, eu tô realmente emocionado com esse jogo, cara. Emocionado. A gente não podia ter pego... Puta, velho. Pegar esse... Nossa, cara, ter pego essa... E o Humanoid não morreu aquela fight, né? Caralho. Mad Lions never had an answer for Robo's side lane push. They simply couldn't. They focused on the objectives. They tried to pull Pain towards them. A gente quase ganhou no backdoor, cara. Quase. They pulled Pain all the way forward. Oh man. And so close. There was a couple of auto attacks, I think, away. E sendo bem sincero, o grande problema foi a jogada no top, cara. A jogada no top não, foi o top, né? A gente deu o robô na... Ter o robô como um pique é como uma Camille contra um Lee Sin, foi difícil, cara. Eu entendo o propósito dele, foi bem executado pra caralho. O T-Nose foi um deus. Só que você viu, o T-Nose morreu uma vez e o time acabou. Cara, literalmente uma morte do T-Nose e acabou o jogo. E isso foi muito triste. Cara, caralho, time. Você merece um time melhor que isso, velho. Você merece uma região melhor que essa. Você é um jogador foda. Puta que pariu, cara. Mano, a gente jogou demais esse jogo, cara. A gente jogou demais esse jogo. Pra mim, olha, sem clubismo, sem ser porque eu sou brasileiro, foi o melhor jogo do MSI até agora. Disparadíssimo. Disparadíssimo o melhor jogo do MSI até agora. E cara, e não faltou foco, a gente tava todo mundo batendo Nexus, só que os caras estavam vivos, a gente não conseguiu parar o B, tá ligado? E aí quem voltou um Lee Sin fedadaço. E esse Lee Sin fedadaço junto com a Morgana, cara, eles fazem o que eles quiserem, sabe? Eles conseguem impedir, eles conseguem segurar e conseguiram segurar. E por eles terem segurado, eles acabaram com o nosso jogo. E cara, foi sensacional, velho. Foi sensacional, foi um momento... Foi um momento que assim... sabe quando o grito de gol trava assim na garganta? Foi isso que aconteceu. Cara, foi por muito pouco. E a PEN tá melhorando. A PEN tá melhorando muito. Eu achei estranha a oscilação, porque tipo, no primeiro jogo a gente tava muito ruim. No segundo jogo a gente conseguiu ser pior que o primeiro. E no terceiro jogo a gente parecia outro time. Esse jogo de hoje. Então, eu tenho esperança, eu acho que a gente pode sim sair desse grupo. A gente pode sim pegar uma vaga. Mas a gente vai ter que continuar estudando e aprendendo com os nossos erros, cara. A gente tem tempo pra isso. Amanhã é um dia em off pra PEN. É um dia de descanso, entre aspas. É um dia pra estudar esse material todo e segunda voltar estompando. A gente vai estompar os turcos, a gente vai estompar o Wildcats, a gente vai estompar. Eu quero que a PEN entre pra pisar nos caras e não deixar eles jogarem o jogo. Acabou. Não quero mais joguinho de... Não, é pra ganhar. Entra pra ganhar e eu quero entrar com patch 11.9 lido e funcionando no time. E, cara... E tentar contestar esse segundo lugar, seja da MED, seja da PSG Talon, né? Quer dizer, da PSG Talon, né? Porque da MED vai ser impossível, já estão 3-0. Vai ser bem complexo. E a MED provavelmente vai ganhar da FastPay Wildcats também. Então vai ser 4-0. A gente, mesmo que a gente ganhe deles, no máximo a gente fica 3-3, então fica ruim. O ideal é a gente ganhar da PSG Talon e ganhar com tudo deles. Então é isso, guys. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Como sempre, GG e até logo.